आजिर ब्रेकिंग न्यूज समीर एंड पूजा। समीर पूजा तुम पाखरे केते मास केते दिन रहिबो बोली तमे भाबुछ ना? पूजा कौन मु तुम पाखरे अच्छी बोली तमे मते भूलीगल तुमर जहाँ दरकार थिला सब मिलीगला बोली आज मते भल पाइबा कमीदेल ना? हाँ चलिब तमे सिना मो प्रेम को बुझी पारुन बोली आज मो कथा तुमको भूल लगुची या भूल होउची कहीं ना तमे मते छाड़िकी टिके दूर रहिले भी मते भल लगुनी। आगरे केमिति होउथिल मते छाड़िकी टिके भी जीवा इच्छा करू नथिल हेले एबे चलिब जहाँ करूछ कर जहाँ कष्ट दौछ दियो सतरे धन तमे मते जहाँ करूछ ना मते बहुत कष्ट लगुची। आज जाए तमे मोर सब कथा बुझी पारलनी। हाँ आज सिना मु तुम पाखरे रहीकि एते कांदुची दिने से कांद तुम उपरे पड़िबो सतरे धन तमे मते जहाँ करूछ ना मु तुमको लाइफ रे केबे भी बाहा होई पारिबिनी। मु एमिति न बाहा होई रही जीवी जीसु पिला तुमको बाहा हेले मु सबु बेले कांदी कांदी रहिबी आउ मु कांदिला बेलू तमे एमिति ही सईकी रहिबो आउ मोर कौन हेले भी जानी पारिबनी। जदि तमे मते भल पाउथिल केबे भी तुमको एते जल्दी निद लागी न थांता हेले मते न धरिबी तमे केमिति सई पारिल। आउ एते जल्दी वाह वाह तुम प्रेम ओह हो एते आउ आजी एबे आउ आजी जानी पारिली तुम प्रेम को। हाँ चलिब मते जेबे कंदेइब को मु कांदीबी कंदेइब मु कांदीबी हेले मने रख एबे अच्छी मु जेबे जीवना जेबे मते खोजिब ना केबे भी आसीबिनी तुम पाखको। जदि तमे मते आखरे जेमिति भल पाउथिल ठीक सेमिति भल पाइले ही मु आसिले आसी पारे नचेत केबे भी आसीबिनी। प्रॉमिस ओनली प्रॉमिस नुहे गॉड प्रॉमिस। कौन मु आसिकी पाखरे रहिले बोली कौन मते खाली व्यवहार करिवो भल न पाइले कौन भाबुच पूजा पाखरे रहिला बोली कौन सब बेले रहिबो बोली भाबुच केबे भी भाबनी ए पूजा सेमितिर नुहे। भाबनी मते अन्य झियो मानक भली मते जदि भल पाउथिले मन कांद उठी थांत मते जदि भल पाउथिले मु कांदुथिले शुणिकी उठी थांत आउ तुमको निद भी लागी न थांता पुणी तमे मते भल पाउछ पुणी तमे मते भल पाउछ। अरे तुम घर लोक तो मते केबे कौन भाबुछंती केते कौन भाबुछंती आउ बाहर लोक भी आउ तमे भी जदि मते भल पाइबा दबनी तो मु क्यों भरोसा रे रहिबी तुम पाखरे। हाँ जी कि मो कांद मो कष्ट देखी पारुनी बुझी पारुनी मु ता पाखरे लाइफ रे सारा केमिति बंची पारिबी। हाँ तमे निजे कुह सतरे समीर मु खला खली कथा कही देली तमे आउ मते आघ परी पसंद
ଆଉ ଭଲ ପାଉ ନାହ କି ମୋ କଷ୍ଟ ବି ଦେଖିପାରୁ ନାହ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ବାହା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ତମକୁ ବାହା ହେଲେ କେବେ ବି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଟେନସନ୍ ଆଉ କାନ୍ଦିକି ରହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଥିବା ଯାଇ ମୋତେ କିଛି ବି କୁହନି। ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତମକୁ କେବେ ବି ଦେଖା ଦେବିନି କି ତମ ସାମ୍ନାକୁ ବି ଆସିବି ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ହିଁ କହିବି କେବଳ ତମର ଭୁଲ କମିଯାଇଥିବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ ହିଁ କରିବି କେବଳ ତମର ଲଭ୍ କମିଯାଉଥିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମିବା ପାଇଁ ତମର ବହୁତ ଭଲରେ ହସି ହସି ଖୁସିରେ ଗପିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗପିବା ପାଇଁ ତମର ବହୁତ ଭଲ ହସି ହସି ଖୁସିରେ ଗପିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ କଥା ଯାହାକି ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସତରେ ଆଗର ତମ କଥା ଭାବିଲେ ଆଉ ଏବେର ଭାବିଲେ ତାପରେ ମୋତେ କହିବ। ସତରେ ଆଗର ଭାବ ଆଉ ଏବେର ଭାବ ତାପରେ ମୋତେ କହିବ। ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା କହିଦେଲି। ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ବାହା ହେବିନି। ଭଲ ପାଇବା କମିଥିବାରୁ ଗଡ୍ ପ୍ରମିସ୍, ମୋତେ ଯାହା କରୁଛ ନା କର। ଆଜି ସିନା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି କରୁଛ, ଆଉ କେବେ ପାଖକୁ ଆସିବି କି ନାହିଁ। ଯାହା କଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ଦିଅ, ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ବି ମୋତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେନି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ଆଖିରୁ ହୃଦୟରୁ ଚାଲିଯିବି। କ'ଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା? ଦେଖ ଆଗକୁ। ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ।